अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। 19 सूरतों पर मुश्तमिल हिफ्ज़ व नाज़रा कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह 35 क्लासें मुकम्मल हो चुकी हैं और अब 10 सवालात पर मुश्तमिल आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा। इस टेस्ट में 10 सवालात पूछे जाएंगे। अगर आपने 8 सवालात के दुरुस्त जवाबात दे दिए तो इसका मतलब होगा कि आपका टेस्ट बिल्कुल सही हुआ। तो आइए अब चलते हैं सवालात की तरफ। यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है वमिन वमिन। यहाँ पर देखें ये नून साकिन है। ये बताइएगा इस नून साकिन में गुन्ना करेंगे या नहीं। अगर आपने जवाब दिया कि इस नून साकिन में गुन्ना नहीं करेंगे तो आपका जवाब दुरुस्त है। अब यहाँ पर देखें ये जो लफ्ज़ है ये है बिगौफिलिन। इस लफ्ज़ में लाम के नीचे दो ज़ेर हैं यानी तनवीन। ये बताइएगा कि यहाँ पर तनवीन पर गुन्ना करेंगे या नहीं। अगर आपका जवाब है कि यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे तो आपका जवाब दुरुस्त है। यहाँ पर नून साकिन और यहाँ पर तनवीन में गुन्ना क्यों नहीं करेंगे, तो नून साकिन के बाद हा को और तनवीन के बाद आइन को जहन में रखिएगा। और अब आप यहाँ से ये जो कायदा है ये जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि नून साकिन और तनवीन जिसके बारे में सवाल किया गया वहाँ पर गुन्ना क्यों नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखें ये एक लफ्ज़ लिखा है इन और इसके बाद लिखा है तज तनीबू। अब मैं इन दोनों लफ्ज़ों को दो तरह पढ़ूंगा। आप बताइएगा कि पहली मरतबा जो पढ़ा वो दुरुस्त है या दूसरी मरतबा जो पढ़ा वो दुरुस्त है। इन तजतनिबू, इन तजतनिबू। इनमें से पहली मरतबा जो पढ़ा वो दुरुस्त है या दूसरी मरतबा जो पढ़ा वो दुरुस्त है। अगर आपका जवाब है कि दूसरी मरतबा जो पढ़ा वो दुरुस्त है तो आपका जवाब दुरुस्त है। अब यहाँ पर देखें ये लफ्ज़ लिखा है मुदखलन। इस लफ्ज़ में लाम के ऊपर दो ज़बर हैं यानी तनवीन है और तनवीन के बाद काफ है। तो इस लफ्ज़ को जब पढ़ेंगे तो ये इस तरह पढ़ा जाएगा जैसे मुदखलन करीमा, मुदखलन करीमा। आप ये बताइएगा कि यहाँ पर जो मैंने लाम को पढ़ा मुदखलन लं, यहाँ पर लाम पर मैंने गुन्ना भी किया और गुन्ना इस तरह किया कि ज़बान को तालू से हटाकर गुन्ना किया। इस लफ्ज़ में लाम को मैंने पढ़ा मुदखलन लं। तो यहाँ पर लाम को इस तरह क्यों पढ़ा, किस कायदे के तहत इस तरह पढ़ा गया, वो कायदा बताइएगा। इस सवाल का जवाब यहाँ से यहाँ तक जब आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से जवाब मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये लफ्ज़ है बिअमवालिन और ये लफ्ज़ है वबनीना। इन दोनों लफ्ज़ों को जब मिलाकर पढ़ें तो ये इस तरह पढ़े जाएंगे बिअमवालिन वबनीना। तो यहाँ पर तनवीन और तनवीन के बाद वाव है तो यहाँ पर मैंने ये जो पढ़ा लियूं लियूं। तो यहाँ पर कौन सा कायदा हो रहा है ये बताइएगा, इजहार, इख्फा, इदगाम या इकलाब। अगर आपने जवाब दिया कि यहाँ पर इदगाम हो रहा है तो आपका जवाब दुरुस्त है। अब यहाँ पर देखें ये लिखा है अन और इसके बाद लिखा है यरहमकुम। इन दोनों लफ्ज़ों को जब मिलाकर पढ़ें तो ये पढ़े जाएंगे ऐन यरहमकुम, ऐन यरहमकुम। तो यहाँ पर नून साकिन को मैंने इस तरह पढ़ा ऐन
آپ یہ بتائیے گا کہ یہاں پر نون ساکن کو کس قاعدے کے تحت اس طرح پڑھا گیا، وہ قاعدہ پڑھیے گا۔ یہاں پر جو سوال پوچھا گیا اس کا جواب، یہاں سے اس قاعدے کو جب آپ مکمل پڑھیں گے تو آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا۔ یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ ہے یہ ہے من، اور یہ لفظ ہے بعدی۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے، تو یہ بتائیے گا کہ جب نون ساکن کے بعد با آ جائے تو نون ساکن کو کس طرح پڑھیں گے؟ یہاں پر جو سوال پوچھا گیا اس قاعدے کو جب آپ پڑھیں گے تو اس قاعدے میں سے آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں یہاں پر میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے۔ اب میں 3 الفاظ پڑھوں گا اور آپ یہاں پر غور کیجیے گا کہ میں نے یہاں سے کس طرح پڑھا، تو پھر آپ یہ بتائیے گا کہ میں نے صحیح پڑھا یا صحیح نہیں پڑھا۔ جیسے علیہم من السماء، یہ بتائیے گا کہ یہاں سے میں نے غنہ کر کے پڑھا تو یہ درست پڑھا یا نہیں۔ اگر آپ کا جواب ہے کہ درست پڑھا تو جواب درست ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں یہاں پر یہ میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد با ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ میم ساکن کے بعد جب با آ جائے تو میم ساکن کو کس طرح پڑھتے ہیں، وہ قاعدہ پڑھیے گا۔ یہاں پر جو سوال پوچھا گیا آپ نے اس کا جو بھی جواب دیا اس جواب کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب آپ یہاں سے پڑھ لیجئے گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو جواب آپ نے دیا وہ جواب درست ہے یا نہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں یہاں پر میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد کاف ہے، اور یہ جو میم ساکن ہے اس میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ میم ساکن میں غنہ کیوں نہیں کریں گے، وہ قاعدہ پڑھیے گا۔ آپ نے جو بھی جواب دیا اس جواب کو ذہن میں رکھیے گا، اور اب آپ یہاں سے پڑھ لیجئے گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا جواب درست ہے یا نہیں۔ نون ساکن، تنوین اور میم ساکن کے قواعد کے تعلق سے آپ کا جو ٹیسٹ ہوا، اس ٹیسٹ میں اگر آپ نے 8 سوالات کے درست جوابات دیے پھر تو صحیح ہے، لیکن اگر آپ 8 سوالات کے درست جوابات نہیں دے سکے تو نون ساکن، تنوین اور میم ساکن کے قاعدوں کو اچھی طرح یاد کر لیجئے گا۔